Okay student, so last class আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো অ্যালকোহল ফিনল এন্ড ইথাৰ গতিকে অ্যালকোহল পাৰ্টটো আমাৰ হৈ গৈছিলে এতিয়া আমি পঢ়িম প্ৰিপাৰেচন অফ ফিনল কি পঢ়িম প্ৰিপাৰেচন অফ ফিনল গতিকে নাম্বাৰ 1 ৰিয়েকচন হ'ল ফ্ৰম বেনজিন সালফোনিক এসিড benzene sulfonic acid. So from benzene sulfonic acid how will you prepare phenol? So this is benzene sulfonic acid SO3H. Benzene or the logo jetia ki thakibo SO3H thakibo teta tat ki boli koha benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid react with sodium hydroxide er logot reaction korile hydrogen to pune replace kori dibo sodium hydroxide gotike benzene sulfonic acid jetia sodium hydroxide dio tetia ami ki pau sodium sulfur benzene sulfonic acid sodium sulfur benzene sulfonic acid tene hole ইয়াত হাইড্ৰোজেনৰ জেগাত কি কমাইছে সোডিয়ামটো কমাইছে হাইড্ৰোজেনৰ জেগাত কি কমাইছে সোডিয়ামটো কমাইছে গতিকে সোডিয়ামটোৱে হাইড্ৰোজেনটো ৰিপ্লেস কৰি দিলে ইয়াত কি থাকিলে OH নিগেটিভ আৰু ইয়াত থাকিলে হাইড্ৰোজেন গতিকে কি ওয়াটাৰ হিচাপে ৰিলিজ হ'ব ওয়াটাৰ ইয়াত যেতিয়া আমি কি দিম 2 মলিকিউল অফ NaOH দিম 2 মলিকিউল অফ NaOH আকৌ এড কৰিলো এড কৰিলে আমি কি পাইম ON sodium phenoxide we get sodium phenoxide or ami jetia the release ki hob yat sodium asile duta reactant side or dueke tinta product ase eta gotike yar par release hobo Na2SO3 gotike minus sign likhiso minus ki release hobo H2 হল ঠিক আছে গতিকে নাম জলদি সোডিয়াম ফিনক্সাইড রিলিজ অফ কিমান কি Na2SO3 সোডিয়াম সালফাইড এন্ড water রিলিজ হবে we get then এটা কি কম ON HCl দিম কি দিম HCl NaCl রিলিজ হবে we get phenol so this is the reaction how will you prepare phenol from sodium we get phenol from benzene sulfonic acid on sodium hydroxide again sodium salt of benzene sulfonic acid form the 2 molecule of NaOH dilo sodium hydroxide pabo here HCl dilo NaCl removal we get phenol so this is benzene sulfonic acid and we get phenol. So this is the first preparation method of phenol. Okay, right now. So you understand this one? Wala বুজি পাইছা সবে benzene sulfonic acid और sodium hydroxide দিলে sodium phenoxide তার 2 molecule of NaOH দিলো Na2SO3 রিলিজ হল আর water রিলিজ হল sodium phenoxide তার আমি HCl দিলো NaCl রিমুভ হল we get phenol so this is the first method of preparation of phenol from benzene sulfonic acid and then the next reaction to some number 2 from benzene diazonium chloride benzene diazonium chloride
ইয়াত পজিটিভ চাৰ্জ আৰু ক্লোৰাইডত নেগেটিভ চাৰ্জ সো বেনজিন ডাইএজোনিয়াম ক্লোৰাইড benzene diazonium chloride heated with water is heat corrosive we get phenol plus N2 plus H2 benzene diazonium chloride heated with water we get phenol plus nitrogen plus H2O so this is very easy reaction benzene diazonium chloride of हमें water टी heat कर दिले कि पाओ phenol पाओ we get phenol okay write down this one benzene diazonium chloride react with water heated with water we get phenol plus nitrogen gas and water is the byproduct in this reaction write down okay next reaction number 3 from Grignard reagent so আমি এটা Grignard reagent তো দিলাম phenyl magnesium halide লো কিলো phenyl magnesium halide so এটা phenyl লো phenyl magnesium bromide লো phenyl magnesium bromide লো এটা অক্সিজেন দিলো O2 দিলো কি দিছো অক্সিজেন দিছো এটা কি হ'ব এই অক্সিজেন তো বেনজিন ring আৰু magnesium ৰ মাজত গুচি আহিব we get OMGBr okay we get this compound এতিয়া চোৱা এফালে অক্সিজেন এটা আছে এফালে দুটা আছে ব্যালেন্স কৰিবলৈ কি কৰিম এটা হাফ O2 দি দিম ব্যালেন্স হ'ল magnesium টো জানো আমি টু পজিটিভ অক্সিজেন টো নেগেটিভ আৰু Br টো নেগেটিভ এটা ওয়াটার দি দিম water দিলে কি হ'ব আমি এক water দি দিম water দিলে কি হ'ব water পজিটিভ পার্ট ও নেগেটিভ লাগে লগত লাগিব আৰু OH নেগেটিভ পার্ট ম্যাগনেসিয়াম হ'ব লাগে গতিকে আমি কি পাম phenol plus Mg Br OH we get phenol plus MgBr OH আকৌ চাই লও phenyl magnesium bromide react with oxygen we get this compound yet magnesium to positive Br to negative O to negative yet water into hydrolysis circle O negative to H positive ৰ লগত react কৰিলে react কৰাৰ লগে লগে we get phenol and MgBr OH okay so this is the reaction of preparation of phenol from Grignard reagent. Silver or lithium. Next. Next preparation method গৈছো method number 4 from chlorobenzene from chlorobenzene react with sodium hydroxide carbon
two molecule of sodium hydroxide. We get sodium phenoxide. ইয়াৰ পৰা ৰিলিজ কি হ'ব তেনেহ'লে এফালে সোডিয়াম এটা আছে কিন্তু এফালে দুটা আছে ৰিয়েক্টেন্ট সাইড গতে NaCl ৰিলিজ হ'ব অক্সিজেন এফালে দুটা আছে এফালে এটা আছে হাইড্ৰোজেন এফালে দুটা আছে এফালে এটা নাই গতে ওয়াটাৰ ৰিলিজ হ'ব কি ৰিলিজ হ'ব ওয়াটাৰ ৰিলিজ হ'ব we get sodium phenoxide হলে আমি কি পালো sodium phenoxide পালো ইয়াতে কি দিম আমি HCl দিম আকৌ NaCl দিব we get phenol we get phenol গতিকে ক্লোৰোবেনজিনে two molecule of NaOH ৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে we get sodium phenoxide sodium HCl দিয়াৰ লগত কি হ'ব phenol হ'ব okay this process is known as Dawes process this process is known as Dawes process DOW Dawes process so chlorobenzene react with two molecules of sodium hydroxide then we get sodium phenoxide here HCl dilu we get phenol this process is known as Dawes process okay write down what is Dawes process বুলি কলে কি লিখিম chlorobenzene react with sodium hydroxide and then we add acid we get phenol acid to HCl overall okay this is very important reaction ahi thake example তোমালোকৰ next আমি reaction to কৈছো preparation method of phenol number 5 from cumene now what is cumene cumene is isopropyl benzene cumene is isopropyl benzene cumene to কি হয় isopropyl benzene what is cumene isopropyl benzene এটা cumene to কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰে when benzene react to it propene in presence of phosphoric acid benzene react to it propene in presence of phosphoric acid benzene react to it propene in presence of phosphoric acid we get isopropyl benzene or cumene গতিকে এটা বেনজিনে যেতিয়া কাৰ্বন ৰিঅ্যাকশন কৰিব প্ৰপিনৰ লগত প্ৰপিন CH3 CH প্ৰপিনৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰিলে in presence of phosphoric acid H3PO4 কাৰ্বন ৰিঅ্যাকশন কৰিলে প্ৰপিনৰ লগত বেনজিনে in presence of phosphoric acid H3PO4 we get isopropyl benzene isopropyl বুলি কেলে ক'লে এই propyl
it is known as cumene. Next step what you have when cumene, when this cumene react with oxygen, carbon ek koilo oxygen er logot cumene jetia oxygen er logot reaction koribo we get cumene hydroperoxide. Ki bolo me cumene hydroperoxide. We get cumene hydroperoxide. We get cumene hydroperoxide. Here now ke cumene hydroperoxide. Cumene hydroperoxide. Hydroperoxide. Cumene hydroperoxide. What is cumene hydroperoxide? On hydrolysis. Hydrolysis. Then what happen? A bundle electron kita yale besi jabo. Aru A bundle electron kita yale besi jabo. OH part to negative hoi gol aru carbon to positive hoi gol. A negative OH part to ami carbon positive lagai dilu. Then we get phenol. Then we get phenol plus Q labo CH3 C double bond CH3. We get acetone. We get acetone. So we get phenol and acetone. We get phenol and acetone. So benzene react with propane, we get cumene. Isopropyl benzene or known as cumene. And cumene react with oxygen, we get cumene hydroperoxide. Cumene hydroperoxide of the hydrolysis kori dilo, we get phenol and acetone. A bondal yale besi gol, a carbon to positive hol, a bondal yale besi gol, OH minus to negative hol. A OH minus to ahi yat lagi gol. A OH minus to ahi yat lagi goise hi. তেতিয়া আমি কি পাই গলো ফিনল আৰু এই বন্ডাল ইয়ালে গল ইয়াত কি আছে অলৰেডি CH3 C double bond of CH3 C double bond of CH3 we get acetone. So we get phenol and acetone. So this is very important method of preparation of phenol from cumene. গতিকে তোমাক যদি কিউমিনৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ দিয়ে ফাৰ্স্ট স্টেপটো হ'ল কিউমিনৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ফাৰ্স্ট স্টেপটো কি কিউমিনৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন এটো লিখিব নালাগে এই কিউমিনৰ পৰা লিখিলে হ'ব সো প্ৰিপেয়াৰ phenol from cumene বুলি ক'লে আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে যদি প্ৰিপেয়াৰ phenol from benzene বুলি কয় তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম প্ৰিপেয়াৰ phenol from benzene বুলি ক'লে আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ওকে So this is very important reaction preparation of phenol from cumene. এতিয়া আমি জানো reactions of phenol. Phenol এ কি টাইপৰ reaction দেখায় phenol কেনেকুৱা property তাৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কি ৰিঅ্যাকচন দেখাব এখিনি ডিসকাস কৰিব reactions of phenol reactions of phenol. Number one reaction
is reaction with sodium metal. So phenol react with sodium metal. Phenol react with sodium metal. We get sodium phenoxide. Phenol react with sodium metal. We get sodium phenoxide and hydrogen gas is released. Balance formula we have to do 2 here dilo 2 গতিকে ফিনলে অ্যাক্টিভ মেটালৰ লগত ৰিঅ্যাকচন কৰিলে সল্ট আৰু হাইড্ৰোজেন গেছ দিয়ে সো ফিনল ইজ এসিডিক ইন নেচাৰ ফিনল somewhat acidic in nature because it gives sodium phenoxide and liberates hydrogen gas. So phenol is acidic in nature. So this is very important reaction with sodium metal. Next, number 2 reaction. Reaction with Gignard's reagent. Reaction with Gignard reagent. So phenol and phenol to likhi lolo. Phenol react with phenol na agile likhi lolo bani nohoy react with Gignard reagent CH3 MgBr. Gignard reagent to ami jikono Gignard reagent opor yabe asal CH3 MgBr. Magnesium to 2 positive, A part to negative, A part to negative. Okay, এতিয়া এই OH বন্ডৰ ইলেক্ট্ৰন কিটা আমি আলাদা দিলো অক্সিজেন তো কি হৈ গল নেগেটিভ OH বন্ডৰ ইলেক্ট্ৰন কিটা আলাদা দিলো অক্সিজেন তো হৈ গল নেগেটিভ হাইড্ৰোজেন তো হৈ গল পজিটিভ এই পজিটিভ হাইড্ৰোজেন তো গৈ ইয়াত লাগি গল গতিকে কি হ'ব CH নেগেটিভ হে H পজিটিভ কি ফৰ্মেশন কৰিব CH4 প্লাস magnesium লগত কি আছিল Br আছিল অলৰেডি আগতে Br আছিল এতিয়া ইয়াৰ নেগেটিভ পাৰ্টটো magnesium লগত লাগি যাব আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো না O C6H3 O C6 কেলে লিখিব লাগে এই বেনজিনটো তাত লিখি থাকিবলৈ বেয়া কিন্তু দেখিবলৈ ভাল হ'বলৈ আমি কি লিখিব পাৰো C6H5 মানে হেতু C6H5 কি বুজাইছে বেনজিন টু মানে ফিনাইল গ্ৰুপটো বুজাইছে C6H5 কি বুজাইছে ফিনাইল গ্ৰুপটো বুজাইছে ওকে সো phenol react with Gignard reagent gives alkane plus MgBr O C6H5 okay you write down this equation the phenol is the Gignard reagent লগত reaction কৰে alkane পাব okay all number 3 reaction with acid chloride and acid anhydride acid chloride and acid anhydride so phenol react with acid chloride we get a bondal here লাগি আহিব oxygen to negative আৰু ইয়াৰ পৰা Cl টো আঁতৰি যাব ওকে এই অক্সিজেন তো নেগেটিভ হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা Cl টো আঁতৰি এই পাৰ্টটো পজিটিভ হ'ব
we get a aromatic ester. Then phenol react with acid anhydride. Phenol react with acid anhydride. Phenol react with acid anhydride. Then what happen? A bondal yellow lucidol, A part to yellow lucidol. Etia O negative bond over here positive part to lagibo. We get same product O COCH3 plus এবং CH3CO minus or S positive একে দিব আমার CH3CO মিশবে CH3CO মিশবে so we get this product and we get CH3COH this is acidic acid গতিকে acid chloride বা acid anhydride যেতিয়া ফিনলৰ লগত ৰিঅ্যাকচন কৰে we get a aromatic ester RCOOR ester RCOOR ester so phenol react with acid chloride and acid anhydride we get a aromatic ester understand so বুজি পাইছা these are the very important reactions of phenol আমি ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আৰু অলপ reactions of phenol পঢ়াম বহুত important reactions আছে তাৰ পিছত আমি ইথাৰ পাৰ্ট পঢ়াম so আজি ক্লাছটো ইমানতে শেষ কৰোঁ okay thank you students